भास्करेवाळ चैतन्य चतुर्भुज आदिमाय शक्ती अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा जगद्गुरु सेवालाल महाराज मामळलालजी महाराज सती सामकी माता आणि सुंदर प्रकारे राहवाल कवित्व करेवाळो हमारो आदरणीय हरिभक्त पंडित ज्ञानेश्वरजी महाराज डॉक्टर साहेब ये सुद्धा सुंदर असो कार्यक्रम किदे अब मार नंतर अब ज्ञानेश्वर महाराज देवीचंद महाराज हमार कॉमेंट्री कलाकार ज्ञानेश्वर महाराज एनो तम वळखोचोच परंतु मारे विभागेर में खूब गाजोव्यो महाराज आचो महाराज हमारो मधुकरजी महाराज वो भी मारे नंतर कार्यक्रम करेवाळो छे आणि आजेर कार्यक्रम हमार प्रेम बंजारा यूट्यूब चैनल इसापुर खूब खूब जागे पर आतानीन आज पूरे महाराष्ट्र भर जर हमने ठहरावी तो वोरे मई सिंहरो वाटाचे अनवरे शब्दन मान देतानी हम आते ताणी उपस्थित भेगे आणि तमारी इसापूर तांडेर नायक कारभारी सरपंच पुलिस पाटील तंटामुक्ती अध्यक्ष ग्रामवासीय से याडी बाप भाई और बहनों तमार दर्शन पाव दर्शन घडगो ये ज हमार भाग्य समजाचा आणि आंगेर नानक्यास कार्यक्रमेन जसो हमार ज्ञानेश्वर महाराज डॉक्टर साहेब सुंदर असो कार्यक्रम करन गो वोज भगवान चरणी प्रार्थना करूचु आणि कार्यक्रम में रांग शोभा बढ़िया आज सापेक्षा करूचु आणि नानक्यास कार्यक्रम में शुरुआत करूचु माऊली सेवालाल भगवान की जय ज्वालामुखी जगदंबा देवी की जय गुरुदेव तपस्वी रामराव महाराज की देवतुल्य वसंतराव जी नाईक की जय बोलो रे भाई शिव संतन की जय बलाऊ धजावाली माओ मारू बिना वाली माओ विना वरती भजने भया दो ये फोरा वाले माओ तो नहा मारू जल में वाली माओ जल में वाली बोल यारी जल में तारी दुनिया बताई ए गुरु री मारे माओ ए राम राय हे बोल हाओ चराचर मास करे बाळ चराचर म्हणजे रोमे रोमेर में भगवान चक्र हानु शास्त्र केरे रोमे रोमेर में जीवात्मा चक्र हानु संत केरे चराचरे वास करे बाळा चैतन्य चतुर्भुजादिमाय शक्ती चैतन्य म्हणजे कपूर हाँ कतरे दुरे ती अंगार खेचज भिया और नाम चैतन्य हाँ बुद्धि चार प्रकारे हाँ कतरा प्रकारे चार प्रकारे चैतन्य बुद्धि हाँ कपूर बुद्धि शाबाश भाटा बुद्धि हाँ आणि एक चौथे नंबर जड बुद्धि शाबाश ये चार प्रकारे माहिती आप जेन जेन खुणस खुणस आवडत जो कोणी हिशोब रचू जर जर प्रे हाँ पण वत्राच कोणी भिया आजी जेन एके प्रकारे वो याडीन तो सगुणेर में आपण प्रार्थना किदे सगुण मध्ये दिखावता निर्गुण मध्ये न दिखावता वाह आपण काचा बकवणा अरे भा हवा छकरण घेतो आहोत हाँ पण हवा दिकाय नाही अरे वाह हाँ हवा भाटी खावच खावचं पण खातो काही कोण देखे हवा सोचई कच हाँ पण नींद कनालच मालम छे नी भाऊ हाँ पच हवा कतरा प्रकारे चार प्रकारे छे वाह हाँ संत केरेज मकोनी केरो हाँ हाँ पाच प्राण आणि पाच उपप्राण शाबाश असे 10 प्रकारे हवाचे हाँ पचकरण व जग निर्माण करे वाले याडी नानक्यास भजने प्रार्थना करा शाबाश कुणसो पाणी लावू ये मार्या मातोन कुणसो फूल चढावू ये कुणसो
कुणसो फूल चढावो कुणसो पाणी लावूये मार्या मातोना कुणसो फूल चढावो कुणसो पूजान पाणी लावूये मार्या मातोना कुणसो फूल चढावो अब देवेर पूजा करेर भैया हा पाणी कतेर लईस शाबाश पाणी पाणी कुणसो वावडी रो कोणी नदी रो आहा नळे रो कोणी हा चायने नदी रो चायने कुवारो चायने नदी रो चायने नाला रो भले 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 पद पाणी कुणसो लावूये मार्या मातोना कुणसो फूल चढावो कुणसो हे पाणी लावूये मार्या मातोना कुणसो फूल चढावो भाऊ नंदीर पे चायनी नालार पे चायनी चायनी वावडीर चायनी आहा वावडीर बी चायनी बोरवेलेर बी चायनी केला मन चायनी पूजान हाव अब पूजान पाणी नेमका कुणसो देर छ कुणसो लायर सन देवीर तो पूजा करे थरे भिया वास्तु शांति तो करेर छ हावा अन फूल तो चढ़ाणु लागे छे हावा बामण आवजा यादे एवी सर्वभूतेषु हावा संस्थिना रूपेणो संस्थिता हाव नमस्तस्यै 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 नमो नमः ये ब्राह्मण बोलन चल जाओ आज एक मंत्र बोलच हा कोणसो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा हावडी ये दोई मंत्र ती काही वच काही फरक पडच यार विचार की दे काही आहा कोणी करा भगवान सेवादास महाराज याडीर पूजा की दो पण की दो कसे प्रकारे कुणसो पाणी लावूये मार्या मातोना कुणसो फूल चढावो कुणसो भरा मातोना कुणसो फूल चढावो आओ पाणी लेना जारू बाळा गळे माई फुलेरी माला भले भले पद फूल कुणसो चढावो कुणसो भरा मातोना हा हा चढावो रे कुणसो हे पाणी लावूये मार्या मातोना कुणसो फूल चढावो अब पानी तो भगवान देखेन चलो गो हावा अब पाणीच कोणला प्रभू अब पाणी आबाळे माहिती हट पडतो हे तो जमिनेम तो पाणीच साच पण जमिनीवर पाणी चायनी केला हा नंदीर चायनी नालार चायनी बोरवलीर चायनी खळ्यार चायनी वावडीर चायनी वो पाणी ती मार पूजा भेई नाही हा पण पाणी कुणसो लायर पाणी तो चावच पूजा ना हा हा वास्तु शांतीवर सही हेरी कोणी शाबाश आणि वास्तु शांतीन पाणी जरा चातोच भी है हा पण भाऊ ओतराच कोणी आजी संत महाराज केरेच येरे माहिती भाऊ हा आजी कुणसो चायनी धाडे रो चायनी धाडे रो हा चायनी आकाश ये धरती रो झरी भरली आमोये कुणसो कुणसो मन पाणी हा अब कोई कचनी बात दडेर पाणी दडेरो आवडी वही चायनी केला गो आवडी अब तो जर किसका आकाश माहिती पड वही चायनी चायनी जमिने मारो पाणी चायनी पच पाणी कुणसोला वाकला तो पूजा सारू पूजा तो करेच हाँ वन करता नहीं के गुरु करना छान के हाव अन पानी पीना छान के न गुरु करना पहचान के शाबास समझ काही को बरोबर च भाऊ
वोत्राच कोणी हा आजी जे टाइमे पर केला गो संत केरे छे हावडी आज संतेर शब्द छे आपण कोई આપણે મને તી ગાયવાળ કોની ભિયા आज મને ती बोलच मग आहा फूल लिया मो तो न कमळे रो ये मोरे ऊपर कीड़ा बेटो भेरो ओ फूले न कहता फेंकाऊं ये मारा खुण सो ए पानी लाऊं ये मारा मा तो न खुण सो फूल चढ़ा कमळे रो फूल लावूं छु तो न कीड़ा बेडो फुले पदान शाबास हा वापर तो किडाच केला वो फुल मन चाहे नी पचकमळेर का के बिया हा ओ मै लक्ष्मीर वासरच केला हा. पण वापर किडा बेस गो अरे वाह ओई बी चाहिए हा. जना पाणी जुओ ना आकाश धरती रो चारो कोणी तो पता फूल कशेन जे आकाश धरती रो जमीय हाँ उच कोणी वाह. आज जनाओ टाइम पर शाबाश. फूल गता फेंकाऊ ये मार्या मातोना आओ रे गुण सो पाणी लाऊ ये मार्या मातोना गुण सो आओ जाई मोगरा तो नगनेरिया देवी चंद मारे तो न तुकारिया भले 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 तारे भजनारी हका सुना ले साए मार्या मातोना फूल चढ़ाओ रे गुण सो ए भिया गनेरी जाईजुई चापा यही फूल से निकला बहा तोन फूल चाव कोण सो का लागो अब आणि याडी मरे मा तो शिवा भायन फुल्ले मेलर रीच पूजा करेन ला पण ये फूल छोडता आणि वर नामचं भक्ती भक्ती नवनिदाच हुया ओ माहिती भक्ती तीन मुख्यच मांजरी वानरी आणि माकडी शाबास अब या तीन माहिती जेंजर जसो 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 आठ जमत पडच भाऊ होत्राच कोणी आजी फूल जाई चापा गनेरिया ए बाळा देवी चंद मार दुकारिया सारे भजन हरी हका सुना लानिए मार्या मातोना गुण सो पानी चढ़ावे मार्या मातोना फूल चढ़ा हाँ कारण जे हमने ना पूरा आज भारत भर महाराष्ट्र पुरताच कोणी आज ये 52 देशेर में यूट्यूब देखच लोग आज वो यूट्यूब पर जन निर्माता कच प्रकाशक कच जन प्रोप्राइटर कच हमारो प्रेम बंजारा यूट्यूब चैनल और समुति सुद्धा 51 रुपया देणगी मळी धन्यवाद धन्यवाद ओ भगवान प्रार्थना करेर छे सेवा भयान विनंती करेर छे ए भगवान ए आडी मर्यामा एक तार नानक्यासो भक्त आवडा को घर बांधोच एवढा को छोटो सो नानक्यासो घर बांधोच हाँ यरमई एक मतीद अन्न धनेर कोठडी खोल शाबास याडी मर्यामा या जागे पर जो कोण शुद्ध कर हाँ आणि येरे माहितीन ओंदून बरकत दे अब हमार कन तो काही छे नहीं भैया छेडी छेडी बस सेवा भाया कन जात्रा भला मोठो छ हाँ याडी मर्यामा कन आवडा मोठो सारी गोरमाटी मांगरेचं देजरावचं खाजरेचं आपण मांगजरेचा वो देजरोचं आपण खाजरेचा तरी खुटरो कोणी हाँ आवडी सेवा भाया कन खदान छ हाँ याडी मर्यामा कन जीव जंतून चार खाणी चार वाणी न सेना पुरा ताणी आजी शिल्लक छ हाँ चार खाणी अजी शिल्लक આજે ચારવાણી આતરાન ખરા તાણીન ફરા તાણીન આજી શિલક છે शिल्लक છે આવ યે દીજ લોક આસે છે ભૂતલાય પર કેંદુન માંગે ઓતરા દેતુ આવ છે ફક્ત માંગે વાળો ઓસો ચાવ છે हाँ मागे वाळेर करत છે હા માંગે વાળા ગરજ છે देतू આવે છે ને હોટો લેતું આવે છે
ಏನ हो ना. ಒಂದೊಂದು देतो यावजन होटल येतो या होटल येते वा आपल्याला. शाबास हा बरोबर हा वरकन देर जसो जसो होटल एअर बी छने शाबास करतानी ने नानके असो भजन कुछ जमे तो जमान देखा हा आऊ करन के गो भाया अब चिकना आऊ करन के गो भाया अब चिकना तारे सारू झुर नैना भाया रे सारे सारू सुरे नयना भाया रे सारे सारू सुरे नयना भाया रे सारे सारू सुरे नयना आऊ करन के गो भाया अब चिकना आऊ करन के गो भाया अब चिकना तारे सारू झुर नैना भाया रे सारे सारू सुरे नयना ए भाया रे सारे सारू सुरे नयना आऊ करन के गो भाया अब चिकना अरे ढोलिया करन के गो भाया अब चिकना तारे सारू सुरे नयना भाया रे तारे सारू सुरे नयना ए भाया रे नयना पंजाब देश में अवतार लियो वो तेती दल मारो लायो तेती दल मारो लायो वो तेती दल मारो लायो पंजाब देश में अवतार लियो वो तेती दल मारो लायो वो दड़े में भाया आवती कना वो दड़े में साधु आवती कना तारे सारू झुर नैना भाया रे तारे सारू सुरे नयना भाया रे तारे सारू सुरे नयना मोरिया महादेरो घोड़ो मारो विया अख्तर भक्तर बानो मारो रिया भक्तर बानो मारो रिया वाह भाई वाह अख्तर भक्तर बानो मारो रिया मोरिया महादेरा घोड़ो मारो विया अख्तर भक्तर बानो मारो रिया अक्कर बक्कर बानो मारो रिया अक्कर बक्कर बानो मारो रिया ए पेरतानी बानो भाया आवती कना पेरतानी बानो साधु आवती कना तारे सारू झुर नैना भाया रे सारे सारू सुरे नयना ए भाया रे सारे सारू सुरे नयना करन आऊ करन के गो भाया आए चिकना वाह भाई वाह तारे सारू सुरे नयना ए भाया रे तारे सारू सुरे नयना भैया हाँ। पहला अवतार धनुषात दूसरो सुरासात तीसरो अवतार सेवादास चौथे अवतार मैं पंजाब देश में अवतार लिहूं कलागो हनुस करण सेवा भाया ये सेवा भाया के गोत मको नहीं केरो हाँ कारण कहा भूतलाय पर देवाय मन निंदा बदी करेर छे हाँ हाँ जलम ज्ञान परद रेगे पण एक सेवादास महाराज जे भूतलाय पर आयो वो जन्मो हाँ जलमो और 3 अवतार हुए कुणस हाँ सुरासा धानुसा सेवादास सेवादास हाँ धानुसात अवतारेर माई काही किदो काय किदो और 90 खंडित तुंबडीर माई घूम पे काय 90 खंडित हाँ और याडी कुणाल बाप कुणसो हाँ राजा अंबर बाबा याडी देवकी शाबा देवदत्त सत्यवती शाबा देवदत्त सत्यवती पहले अवतार धनुषातेरमय हाँ। राजा अंबर याडी देवकी सुरसात अवतारेरमय हाँ हाँ तीसरो अवतार सेवादास महाराज भीमानी धर्मणी रे घर शाबा आणि चौथो अवतार केर घर लिहून कोच केरगर पंजाब देशीरमय शाबा सिकेर घर हावडी अब फक्त ओतरा शिल्लक रे गोचे हाँ करत भजन काही केरोज भैया मोरिया महादेर घोड़ो मारो विया अख्तर भक्तर बानो मारो रिया बानो मारो रिया अक्कर बक्कर बानो मारो
चिकना छोरा पेरताणी बानो सेवा चिकना तारे सारू तारे सारू तारे सारू झुरे नये ना ए भाया रे तारे सारू झुरे नये ना ए भाया रे तारे सारू झुरे नये ना खूब भेला गया त्याचार भाया रे सगो रूप नजर भाया रे दा सेवा रे गोरू खूब भेला गया त्याचार भाया रे दगो रूप नजर बापू हातेर तलवार तार लाव चिकना हातेर तलवार तार लाव चिकना तारे सारू तारे सारू तारे सारू झुरे नये ना भाया रे तारे सारू झुरे नये ना ए भाया रे नये ना भारत देश में भेरी लूट मारी तारे बिना गुण गए वारी कोण कयवारी तारे बिना कोण कयवारी भारत देश में भेरी लूट मारी तारे बिना गुण गए वारी केरो देवी चंद बापू यावती कना केरो देवी चंद भाया यावती कना तारे सारू तारे सारू तारे सारू झुरे नये ना भाया रे तारे सारू झुरे नये ना ए सेवा रे तारे सारू झुरे नये ना करण भाव भजन के रोच अव करण के गो भाया अवथी कनारी आऊ करन के गोरे भाया आए चिकना वाह 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 तारे सारू तारे सारू तारे सारू तारे सारू सुरे नयना भाया रे तारे सारू सुरे नयना ए सेवा रे तारे सारू सुरे नयना ए भारत देश में भेरी लूट मारी तारे बिना गुण गए बारी कोण कयवारी तारे बिना कोण कयवारी ए भारत देश मेरी लूट मारी तारे बिना गुण गया वारी केरो देवी चंद बापू अवधि कना हो केरो देवी चंद बापू अवधि कना तारे सारू तारे सारू तारे सारू तारे सारू सुरे नयना ए भैया तारे सारू सुरे नयना भाया रे तारे सारू सुरे नयना माऊली सेवालाल महाराज की जय कारण हमारा आदरणीय नामदेव मोहन चौहान पेड़गाव एमआर काकाश्री सामुती मई चव्हाण एर बेटा छु और सामुती सुद्धा 51 रुपया देणगी धन्यवाद आई माझी मायेचा सागर ठीक छ बाप पण मार टाइम हे गोनी काका और सामुती हमारो रोहिदास संपत चव्हाण पवार छ रोहिदास संपत पवार साहेब और सम सुद्धा चालू विषय पर 51 रुपया से 101 रुपया देणगी मळी धन्यवाद धन्यवाद करतानी हमार जन याडीर माया आणि बापीर प्रेम वंदोर सरी को तो भजने मई बिकाचा हम कि बा भगवान छे देव छेनी 4 तीर्थ बापेर पगेम 4 तीर्थ याडीर पगेम असे 8 तीर्थ बेटी बेटा पगू पडते तो देव पावच हानु शास्त्र केरोच पण अब हमार गत कस वेगी छे खरे देव रोरे छे अन खोटे देव हसरे छे खरे देव रोरे छे अन खोटो देव हसरे छे खोटे देव हसरे छे जो दिल्ली मुंबई हसरे छे जो भगवान भी खेळ कर रो छे आंग बरसात एम पाडतो तो आप उन्हाळे में ठपकार दे रो छे आसो हेरो छे काई आसो हेरो छे
काही कारण बरसाते रो पाणी उन्हाळे नाही. एकटूक बोललो छो અને મારો જે કોમેન્ટરી કલાકાર છે આગળ ટુકો સમજાવતો છું કરે એક કવિત્વ કવિ કીધો હા જેને યાડી કરતાની ગચ્છ શાબાશ आई माझी मायेचा सागर हो दिला तिने जीवनाचा आकार आई माझी मायेचा सागर जीवनाचा आकार आई माझी मायेचा सागर दिला तिने जीवनाचा आकार हाओ करण भजन को आई माझी मायेचा सागर हो दिला तिने या जीवनाचा आकार असर काय काका हा मन क्या हाव. इंदा नाही गोलो गोल आकार रे अब गोलो करेर बाप येन जर अंकुर फुटो व्ये हा येन जर हात फुटे व्ये पग फुटे व्ये शाबास पुचील रे येन पुचडी पुसडी रखचा हा पुसडी रहती तो हांगते को मारा था पण मोठो घोळाचा पण नाकातरी आचर काही हा रकोनी आखी अशी व्यक्ती काही रकोनी काना से काही रकोनी डुआ डुआस का कारण कवी को हा. आई माझी दयाचा सागर आई माझी दयाचा सागर दिनातीने जीवनाचा आकार अंगेर तू काही केरीच हा कारण म्हणे आता जावची वर बद्दल तुम्हाला आभार व्यक्त करू छु सडेर अंग या तडपती अबुनात छप्पन माई काय शे गबड गुबड जावच करतानी मांग बोलून येऊन तरी वही वही सेवान पूर्णविराम दुचू आणि हमारो सूचक महाराज काय भिया तार नाम इंदल भिया खूप सुंदर असे प्रकारे आणि हमारा महाराज काय हमारो आदरणीय गुरुवर्य भालेराव जी महाराज इंदल इंदल मुरलीधर नामदेव राठोड मुरलीधर नामदेव राठोड बाप रे हमार कॉमेंट्री कलाकार ज्ञानेश्वर महाराज ने 101 रुपया देणगी मिली धन्यवाद बंधुर साथोसाथ जे हमारो भालेराव जी महाराज खूब सुंदर असे प्रकारे वर्णन की दौर साथोसाथ आदरणीय हमारो हरिभक्त पंडित डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी महाराज ये भी सुंदर असे प्रकारे जत्रा केतुआ चोत्रा समाजेन प्रबोधन किदे और बद्दल तमार से आभार व्यक्त करूचु ऋणीचु आणि कार्यक्रम मारो भेगो असो मत जाहीर करूचु आणि येरे नंतर ब्रह्मचारी गुरु मधु जन्म लीदो नी बाप सूरत निकळ जायवत दर्शन दे दायवत एवा सतेरो कालवा डोळे देवळे रे हाग पडरी रे मारे बाबा लाले बाळ प्रेम तो न मार तुकारी तू शांत्रे पण निमंत्रण तारी आणू लागो जगेर कैवारी नामे दिय तो न बलाओ सेवा भाया
जेवणे न धाडो यारो याये आप जगदंबा कळा फेलाई ये छोई भेने न कान बलाई कालिया गुंडे पयास ज्ञान बनाई ये काड़ मेलेरी गोली बनाई हाँ गोली दीने अभिमान मेरे माँ जेरो जलमो सतगारो